Game 3 ni mga idol ha. Team Saddam o team ni Bade. 1-0. Game 3 mga idol. Pareha silang nanalo. Game 1, game 2. Sir Brian. Nako. 2-0. Sir Brian. Napatay. Sir Bedel Jumar. Carlo Tira. Gi-breaking. Wakabot. Serve Carlo. Nako. Puntos 3,000. Puntos 3,000. Serve Saddam. Kuha. Idol Jumar tira. Kumbade. Toklo na. Inside. 1-3 mga idol ha. Serve idol Saddam. Kuha. Game 3 mga idol ha. Brian tira. Carlo tira breaking. Carlo breaking again. Wakabot. 2-3 na. 2-3 ang score mga idol ha. Serve idol Saddam. Kuha pa. Kuha. Tira na. Idol Buraki. Elmer patay tanan. All 3 na mga idol. Serve idol Saddam. Kuha Brian. Kuha pa. Body kuha. Nag-out na. Out na. Nako. Impasse na. Labaw na. 4-3. 5-3 na. Serve idol Saddam. Kuha. Tira na. Kuha pa. Tira na. Gituklo lang. Tira pa gid. 6-3 na mga idol. Ay kawas paglaom. Wa pa nagdaog. Pinagodo pa. 12 daogan. Serve idol Saddam. Brian. Tuklo na. Wait lang ay laylay. O pa nagdaog. Desisyon bitaw ni. Sir Buddy. 4-6. 4-6 na mga idol. Sir Buddy again. 5-6 na. 5-6 na mga idol ha. Kuha. Tira Carlo. Kuha Buddy. Di overhead. Patay ta Buddy. Sood kay kadiri Buddy.
6-5 ah. Serve Elmer. Body. 7-5 na. Lamang pa rin ang Team Saddam. Game 3 mga idol ah. Serve Elmer. Kuha. Saddam tuklon naman. Kuha pa. Do tira Jumar. Body. Brian tira. Kuha. Do tira na. Tira mar. Bugchok na tadmar. Patay tamar. Wala na tao. 5-7. Di mo puli-pulig bula. Puli-pulim ka na. Di karon puli-puli naman. Ikatulugan eh. Puli-puli. Puli-puli. Dia kau ba niya? Rande. Jason og lingling. Sir Brian. Ikaw naman we. Brian tira. Body tira. Tira. Brian tira. Breaking na. Play score. 6-7 na mga idol ah. Sir Brian lamang ang Team Saddam. Brian tira. Body. Serve Jumar. Juan Carlo. Patay ta. Inside. Serve Jumar again. Juan Carlo. Jumar tira. Body tira. Patay ta. Lagi. Ayaw una-una. Hampak naman. Di, patayas tuklo. Tao mong inana mo gina servisyo, iya mo gina down. Serve. Idol Saddam serve ah. Side out mga idol. Kuha side kayo eh. Side kayo. Side kayo narade ay. 9-6. Serve Saddam. Tira Brian. Body tira. Elmer tira. Kuha Brian. Kuha. Body overhead. Kuha pa. Patay ta. Gitira ng Idol Jumar. Paksitanan. Bola na dia. Wapa na magdaog. Wapa mag-game. Sir Idol Saddam. Kuha ang Elmer. Kuha pa. Kuha na itaw. Agay na. Inside. Sir Body ah. Kuha. Body tira. Na. Serve Elmer. Nako, last ball for the win. Serve Elmer for the win. Kuha. Side out. Sir Brian.
Kuha. Kuha ang Carlo, kamang. No, tira. Kuha pa, side. Dumar. Carlo, tira na. Panira na. Luy. Body. Tiwasin na lang. Dire, tira, dire ba dia? Oh, out na. Ay, repikas, kantiran ka. Oh, 7-Eleven na mga idol na nasa taas sa 7-Eleven ha. Oh, dumaan na tayo sa 360. Brian serve. Side bra. Brian tira. Patay na. Kalit kaya, di na makuha. Gigi. Sakit ang bitakaron. Oh, serve Idol Jomar for the win. Kuha pa. Brian tira. Tira na sad. Out. Out ball. Side out pa kayo lagi na. Oh, serve Carlo. Oh, 8-11 na mga idol. 8-11. Serve Carlo. Carlo overhead. Kuha Idol Jomar. Oh, kuha. Side ba di? Kuha. Side. Tira. Diha. Punti ba di? Diha itira. Loy. Diha itira. Punti tuklo. Diha itira. Gibalhin nagtigig tira. Side out na para inyo na. Day. Tingam bro. Side out na para inyo na. Israela. Oh, serve Idol Saddam. Tira Carlo. Oh, game ball na. Nanalo ang team Saddam.